बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से, और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज क्या हो रहा है? आज आप सभी लोग सीखने वाले, बल्कि पूरे हफ्ते सीखने वाले हैं आप सभी लोग सालन रोटी। बहुत पसंद किया था आप लोगों ने ये वीक, जब मैंने किया था बहुत ही पसंद किया था, और इसमें बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें सीखी थी। तो इस हफ्ते भी आप सभी लोग सीखने वाले हैं बहुत ही अच्छी चीज़ें। तो आज आप सभी लोग सीख रहे हैं चूज़े का लजीज कोरमा। बिल्कुल मुख्तलिफ कोरमा है, और जब आप ये सीखेंगे तो आप पहले तो मुझे देखेंगे, और जब आप ये सीख लेंगे तो आप कहेंगे बाकी बड़ी मुख्तलिफ रेसिपी थी, और इसके अलावा लज्जत लाजवाब। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या सीखने वाले हैं आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं फ्रोज़न मटर मखनी। कौन सी फ्रोज़न मटर? वही जो मैंने आपको फ्रीज़ करना सिखाई थी। यहाँ फ्रीज़ हुई भी रखी है पैकेट में, पूरी की पूरी मैंने फ्रीज़र में रखवा दी थी। तो आज हम उससे एक डिश बना लेंगे। कोई खाना चाहे ऐसे ही तो खा सकता है, नहीं तो एज अ साइड लाइन आप इसे सर्व कर सकते हैं। फटाफट आएंगे, काम करेंगे यहाँ। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं, और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ मेरी देखें तांबे की पतीली, इसको पतीली कहते हैं, ठीक है। देग अलग होती है, ये पतीली है। तो इसमें डालूंगी मैं कुकिंग ऑयल, घी, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं आप। तांबे के बर्तनों में खाना बहुत ही अच्छा बनता है। अच्छा जी, क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास रेसिपी कार्ड अभी चल जाएगा, तो आप देखिएगा। उसमें चूज़े में डालने वाली जो चीज़ें मैं पहले वो डाल रही हूँ। एक मसाला बनेगा इसका, वो मसाला मैं अभी आपको लिखवा दूँगी, ठीक है। यहाँ पर ये सिर्फ लौंगे हैं, 6-7 लौंगे और एक छोटा टुकड़ा है दालचीनी का, वो मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा जी, इसके अलावा 2 खाने के चमचे, रेसिपी कार्ड चल रहा है आपके स्क्रीन पर है, तो आप सभी लोग वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जी गया इसमें 2 खाने के चमचे पिसा हुआ अदरक और लहसुन। 2 चूज़ों के लिए ये मैं आपको लिखवा रही हूँ। ज़रा से इसको भून लेती हूँ। अच्छा जी, जो मसाला मैंने बनाया हुआ है उसे इन्फ्यूज़ करेंगे। गरम पानी डालूंगी इसमें, ये पीस के रखा हुआ है मैंने। बहुत ही आला मसाला है ये। बनाने के बाद आपका दिल बहुत ही खुश होगा कि भाई वाह, क्या मसाला बताया रहा था आपने। इसको मिक्स करके छोड़ देती हूँ। सारी वही की वही चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा करते हैं, हमारे अपने ट्रेडिशनल स्पाइसेस। ये छोड़ दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा जी, अदरक लहसुन पे हल्का सा कलर आ जाए तो मैं यहाँ पर ये चूज़े का जो मीट है वो डाल दूँगी। चलो, मैं सिर्फ ये मीट डाल रही हूँ, इसकी भुनाई करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुश आमदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, आप सभी लोग सीख रहे हैं चूज़े का लजीज कोरमा यहाँ पर। और अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ। मैंने कुकिंग ऑयल डाला था इसमें, उसमें डाला था पिसा हुआ लहसुन और अदरक, लौंगे और इलायची। अच्छा जी, इसके साथ थोड़ी सी भुनाई करेंगे और उसके बाद बकिया चीज़ें जाएंगी। अच्छा जी, मैंने मसाला बनाया है कोरमे का, तो ये लिख लीजिए आप लोग। ये 2 चूज़ों के लिए हैं, तो आप इसमें डालेंगे 2 चाय के चमचे पिसी हुई लाल मिर्च, 2 खाने के चमचे हैं पिसा हुआ धनिया, और इसमें है जी 6-7 लौंगे डाल दीजिए, और ऐसी 6-7 साबुत काली मिर्चें ले लीजिए, और 4 से 5 इसमें चली जाएंगी छोटी इलायचियाँ, और 3 बड़ी इलायचियाँ। इन सारी चीज़, और थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, 6-7-8 तक ले लीजिए साबुत काली मिर्चें। ये सारे मसाले पिसेंगे। हालांकि धनिया मिर्चें सब पिसा हुआ है, लेकिन फिर भी आप इसको पीसेंगे, और पीसने के बाद बस उसको हम कोरमे में इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा मैंने उसमें पानी डाल दिया है, उसे इन्फ्यूज़ कर दिया है। चलो, अभी दही डाला है, अभी इसकी होगी भुनाई, तो अभी छोड़ते हैं इसको। यहाँ पर आती हूँ मैं, जो हम फ्रोज़न मटर मखनी बना रहे हैं उसके लिए। एक छोटी प्याज थी, उसे चॉप कर लिया है।
तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, उसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे, हल्की सी सॉफ्ट हो जाए या थोड़ी सी उसमें खुशबू आ जाए। अच्छा जी, ये रही सब्ज़ी, पूरी की पूरी सब्ज़ी है, ये डाल दूँगी जैसे मैंने पैक की थी आपके सामने एज इट इज़। मैं इसको इसमें शामिल कर रही हूँ, शक्ल आप देख सकते हैं। ओह, इसमें तो इन्होंने साबुत गाजर भी डाल दी थी, ये तो मैंने देखा ही नहीं। ये मुझे निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये कटी हुई नहीं है। मैं इसको काट के डिफ्रॉस्ट हो जाएगी ना, फ्रोज़न ही डाल दीजिए, आप यकीन जाने बेहतरीन तैयार होगी। ये जैसे ही डिफ्रॉस्ट होगी मैं ये गाजर भी इसमें डाल दूंगी काट के, लेकिन क्योंकि ये साबुत है, उस दिन मैंने साबुत भी आपको बताई थी ना गाजर को कैसे आप फ्रीज़ करेंगे, तो वो एज इट इज़ रख दी इन्होंने। अच्छा, इसके अलावा इसमें है काली मिर्चें, 1 चाय का चमचा आप काली मिर्च डाल दीजिएगा, पौने चाय के चमचे से लेकर 1 चाय के चमचे तक। थोड़ा सा नमक जाएगा, मक्खन जाएगा जी इसमें अभी नहीं, और ज़रा सा मैदा डालूंगी, बस ये सारी चीज़ें हैं, ज़रा सा धनिया और हरी मिर्च। ठीक है जी, इस तरह से हमारी फ्रोज़न मटर मखनी तैयार हो जाएगी। चलो जी, यहाँ पर मैं कर रही हूँ इसकी भुनाई। मसाला मैं दोबारा से बता देती हूँ आप लोगों को कि जो मसाला आपने पीसना है, ये मेरे पास पिसा हुआ है ना, ये जिसमें मैंने पानी डाला था, तो ये मसाला आपने पीसना है। आपने लेने हैं 2 चाय के चमचे पिसी हुई लाल मिर्च, 2 खाने के चमचे इसमें है पिसा हुआ धनिया। इसके अलावा आप लेंगे इसमें, हाँ ज़ीरा भी है, इसमें ले लेंगे आप 6-7 लौंगे, इसी तरह से 6-7-8 तक ले लेंगे साबुत काली मिर्चें, और 5-6-7 तक लेंगे इलायचियाँ। ये मैं क्यों बता रही हूँ, 3 तादाद क्यों बता रही हूँ, क्योंकि किसी की सूखी में है इलायची, किसी की मोटी इलायची है, ये डिपेंड करता है। और इसके अलावा 1 चाय का चमचा इसमें डालेंगे आप सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चमचा है काला ज़ीरा, और इसके अलावा 3 बड़ी इलायचियाँ। सारी चीज़ों को लेंगे, ये पिसा हुआ मसाला भी साथ ही डालिएगा, उसके साथ ही पीस लीजिए। और पीसने के बाद जब आप कोरमा बनाएं तो इस तरह से उसमें पानी डाल दीजिए मसाले में, और बस कोरमा जब इसकी स्टेज आएगी मसाला डालने की, तो हम इसमें मसाला डाल देंगे। बस ये ज़रा सा होगा तो मैं इसमें मसाला डाल दूँगी, बल्कि डाल ही रही हूँ, क्योंकि ब्रेक आ जाएगी तो फिर स्टेप रह ना जाए, मैं ये नहीं चाहती बिल्कुल भी। ये हमारा इन्फ्यूज़ किया हुआ सारा का सारा मसाला जो मैंने अभी आपको दिखवाया है, वो मसाला मैं इसमें डाल दूँगी। अब हम इसकी करेंगे भुनाई। इसके बाद इसमें जाएगी प्याज, तली हुई प्याज है। अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे हाय राहत, जायफल और जावित्री तो ज़रूरी थोड़ी है। इस कोरमे को देखिएगा आप कितना आला बनता है, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने जो आपको स्पाइसेस बताए हैं वो कितने दुरुस्त हैं। कोई जायफल और जावित्री इसमें नहीं है। छोड़ देते हैं भाई इसको पकने के लिए। चलिए जी, ब्रेक आ गई है, इसकी सिर्फ होगी भुनाई। इसके बाद क्या होगा, इसमें शामिल करेंगे प्याज, आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम। पूरी देख की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि रियल बर्तन है, रियल तांबे का बर्तन है भाई ये। अच्छा जी, इसमें मैं आप डाल रही हूँ, अभी तो पानी है, ज़रा सा आपने इसको खुश्क करना है। यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। इसका रिकैप अभी दूँगी, पहले मैं सारा काम कर लूँ। प्याज देख लें, कलर देखें प्याज का। हाँ जी, ये कलर दिखा दें, ये बाज़ार की नहीं है। ज़िंदगी में कभी बाज़ार की प्याज मैंने इस्तेमाल नहीं की। बाज़ार की प्याज की शक्ल अलग होती है, वो अलग पहचानी जाती है कि ये बाज़ार की प्याज है। अब बाज़ार की प्याज क्या टेस्ट बनाएगी, जैसे ब्रेड क्रम लगा के उन्होंने फ्राई किया होता है उसको क्रिस्पी बताने के लिए, तो क्या टेस्ट आएगा। सालन हाँ अलबत्ता आपका गाढ़ा हो जाता है बिल्कुल, लेकिन टेस्ट उसमें क्या आएगा। और जो पका रहे हैं उनको तो पता ही नहीं कि असल टेस्ट क्या होता है। अच्छा जी, इसको मैं छोड़ रही हूँ, प्याज ज़रा सी इसमें हो जाएगी तो फिर इसकी भुनाई करेंगे और गलने का पानी डाल देंगे। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत आला खुशबू इसमें से आ रही है। शक्ल देखें जी, हाँ दिखा दें आप, इसे देखें, मैं इसे कवर कर दूंगी। अच्छा, मैंने ज़रा सा नमक डाला है इसमें, ब्रेक में डाला था, लेकिन हम फाइनल करेंगे इसको, वो फाइनल नमक नहीं है। चलो जी, गया। अब आते हैं यहाँ पे, जो हमने भी गाजर निकाल दी उसमें से, ऐसी मोटी सी गाजर पड़ी हुई थी। सिर्फ प्याज है और वही सब्जियाँ जो मैंने आपके सामने
آپ کو فریز کرنا سکھائی تھیں. بہت سارے لوگ رہ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہائے رہا تھا ہم کیا کریں. اب میں کیا کروں, مجھے بتائیں میں کیا کروں, کیسے سکھاؤں. بس یہ کر سکتی ہوں کہ دوبارہ سے سکھا دوں. نہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم فیس بک ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس ہم یوٹیوب نہیں دیکھ سکتے. مجھے نہیں پتہ کیوں نہیں دیکھ سکتے. اگر کسی کو نہیں آتا تو بھائی وہ سیکھ لے, اگر اس کے پاس اس قسم کا موبائل ہے تو, نہیں تو میں دوبارہ سکھا دوں گی. اچھا, اس میں صرف تھوڑا سا آئل گیا ہے, تقریباً 1-2 کھانے کے چمچے. اس میں ایک چھوٹے سائز کی پیاز ہے جو چاپ کر کے ڈالی تھی, اس کو میں نے ہلکا سا فرائی کیا, صرف نرم کیا اور کچھ نہیں کیا, کوئی کلر نہیں دیا. اور اس کے بعد یہ میں خیر 2 پیالی میرے پاس ہوگی مٹر اور تھوڑے 1 گاجر, چھوٹے سائز کی گاجر ہے جو کہ اس میں ہے. اور اس کے علاوہ اب میں اس میں شامل کروں گی یہ مکھن. اچھا جی, اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا میدا. نمک ہے, کالی مرچ ہے, بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے. باقی 1-2 ہری مرچیں ڈال سکتے ہیں, ہرا دھنیا ڈال سکتے ہیں. اس میں تھوڑی سی ہم گریوی رکھیں گے. اس کو آپ بوائل رائس کے ساتھ, کرسٹی بریڈ کے ساتھ, اپنی روٹی کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں. یہ گل چکی ہے, آپ یقین جانیں سال بھر کے بعد نکالیں گے یہ سبزی آپ کی ایسے ہی نکلے گی, پکا بتا رہی ہوں, اپنا تجربہ بتا رہی ہوں. میں نے کہا چلو یہ ابال کر بنانے والی تو سبھی بتا رہے ہوتے ہیں, چلے میں بتاتی ہوں جیسے میں اپنے گھر میں ہمیشہ سے کرتی آئی ہوں, بالکل اس طرح سے. میں ویسے بھی کرتی ہوں, جو میں نے وہ طریقہ آپ لوگوں کو سکھایا ہے ویسے بھی میں کرتی ہوں. کالی مرچیں ڈالی جی میں نے اس میں. نمک پائیں گے جی تھوڑا سا حسب ذائقہ. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس مٹر کو چھیلنا بے حد آسان ہے, اس کو کھولنا پھلی خود ہی جو ہے اس کی کھل جاتی ہے. چلو جی پانی ڈال دیں گے ایز مچ وی ریکوائرڈ. ہمیں اس میں تھوڑی گریوی چاہیے. سو سمپل ریسیپی. اچھا جی, امریکہ سے کال ہے غزل کی, ان سے کریں گے بات. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی غزل کیسی ہیں؟ میں غزل الحمدللہ. اور اتنی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج پتہ نہیں کوئی 10 سال بعد تقریباً آپ کی آواز میں سن رہی ہوں, میری بات ہو رہی ہے. اچھا, میں آپ کا پروگرام میں اس وقت جان کے دیکھتی ہوں, آپ استادوں کی استاد ہیں, اور اللہ کا شکر ہے جس نے, اللہ کی تعریف ہے جس نے آپ کو بنایا ہے. ارے بہت 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 شکریہ. میری ڈائریاں بھری ہوئی ہیں, ڈائریز بھری ہوئی ہیں, اور میری ٹین ایجر بیٹی جو اردو پڑھنا بھی نہیں جانتی لیکن بولتی ہے, وہ بھی آپ کی ترکیب انٹرنیٹ سے نکال کے ٹی کیک بنا لیتی ہے. ارے بہت بہت اچھا لگا مجھے سن کے, بے حد خوشی ہو رہی ہے, یقین جانیں آپ. ہاں بولیں غزل. آپ استاد ہیں, اکیڈمی میں کہتی ہوں کہ پاکستان کے پاس ایک موقع ہے. آپ اور مائدہ مطلب کیا کتنی تعریف کی جائے گا. ارے بہت بہت اچھا لگا. جو ریسیپی ہے آنکھیں بند کر کے ہم ٹرائی کرتے ہیں, آپ یقین کریں, چاہے وہ مغلئی کھانے ہوں چاہے کانٹیننٹل ہوں. ارے بہت بہت اچھا لگا, اور بناتی رہو. اللہ تعالیٰ تمہارے دسترخوان کو بھرا رکھے, اور تم بھی بناؤ, تمہاری بیٹی بھی بنائے, سب کے لیے دعا ہے میری. تو یہ کرتی رہے. اچھا جی, بریک آ گئی ہے. سبزی کا جواب نہیں ہے, اس کی تعریف میں کروں گی بریک کے بعد. ہاں جی, واپسی ہو گئی ہے بریک سے, اور آپ سبھی کو کہتی ہیں بہت ہی خوش آمدید اپنے پروگرام میں. ہاں جی, لاجواب کھانا, بہت اعلیٰ کھانا ہے, بالکل تیار ہے. روزمرہ بنائیں, دعوت میں بنائیں. دعوتیں کہاں ہوتی ہیں مجھے بتائیے, کس جگہ ہوتی ہیں, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. لوگ دعوتوں کا اتنا ذکر کرتے ہیں, اور دعوتیں تو میرا خیال ہے بالکل ایسی ناپید ہو گئی ہیں کہ جیسے بہت ساری اچھی چیزیں ناپید ہو گئی ہیں. پہلے کبھی ہوا کرتی تھیں دعوتیں, اب نہیں ہوتی. لوگ دعوتوں کا اتنا ذکر کرتے ہیں, مجھے حیرت ہوتی ہے. اچھا جی, سبزی بہت لاجواب ہے, بہت لاجواب ہے, بہت لاجواب ہے. یہ ضرور بنائیے گا. آپ نے دیکھ لیا فروزن پیس کو اور گاجر کو میں نے استعمال کیا, اور کیا چیزیں ڈالی, بالکل بھی کچھ نہیں. اور میں نے اس کو بٹر رائس کے ساتھ سرو کیا ہے. اچھا جی, ہمارا چوزے کا لذیذ قورمہ, اس کو میں نے کیا ہے نان کے ساتھ سرو اور شیرمال کے ساتھ.
کوئی کیوڑا نہیں گیا اس میں, کوئی جائفل جاوتری نہیں ڈالی گئی ہے, اور لاجواب قورمہ ہو گیا ہے تیار. اچھا, اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے 12-15 منٹ کے لیے دم پر ضرور رکھیے گا. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو میں اس کو نہیں رکھ پائی ہوں, لیکن آپ اس کو رکھ لیجیے گا. اور یہ لذیذ کھانا آپ کا ہو گیا ہے تیار. اچھا, چوزے کا میں نے کیوں بنایا بھائی؟ چکن کا بھی بن سکتا تھا, لیکن چوزے کا اس لیے بنایا ہے کہ یہ سائز چھوٹا ہوتا ہے, اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے, اس وجہ سے. اور دوسری بات یہ کہ سردیوں میں لوگ عام طور پہ چوزے کا استعمال, عام طور پہ نہیں خاص طور سے, چوزے کا استعمال صرف میں کرتی ہوں اور کوئی نہیں کرتا, تو اس لیے میں نے اس سے بنایا ہے. تو یہ بہت ہی شاندار لاجواب تیار ہوا ہے. تو آپ بھی اس کو اپنے گھر میں ضرور بنائیے گا. اور وہ الگ کھانا ہے, سبزی جو ہے وہ بالکل الگ کھانا ہے. میں نے 2 طرح کے کھانے آج آپ کو سکھائے ہیں, اور ان کے اکمپلیمنٹس بھی میں نے ساتھ میں دے دیے ہیں. ویجیٹیبل کے ساتھ بٹرڈ رائس ہیں, اور قورمے کے ساتھ تو ہمارے وہ دودھ والے نان ہیں اور شیرمال ہیں. تو یہ چیزیں آپ ضرور بنائیے گا. اور میرا تانبے کا برتن جو کہ بہت ہی ہٹ ہے, میں آپ کو کیا کیا بتاؤں, کیا کیا ہٹ ہے, بہت چیزیں ہٹ ہیں میری, اور مارکیٹ ہوئی ہیں, باقاعدہ مارکیٹ ہوئی ہیں. جیسے میں نے تھال کو انٹروڈیوس کروایا اپنے پروگرام میں, آج سے نہیں, نہ معلوم کب سے کروایا, جب سے لائیو شو شروع کیا اس زمانے سے. اور اب بازار میں جگہ جگہ پوسٹرز لگے ہوئے ہیں تھال بریانی کے, باقاعدہ تھال بنا ہوا ہے اور وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے جی چائے کا کیک, راحت کا چائے کا کیک, اس کے علاوہ روزمرہ کا سالن کا مسالہ, کمپنیز کو آئیڈیا ملتا ہے اور پھر وہ اپنے پروڈکٹ نکالتی ہیں. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں واہ راحت زندہ باد, تم آئیڈیا دیتی رہو, ہم اپنے پروڈکٹ نکالتے رہیں. اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں آپ سبھی لوگوں تک پہنچتی ہیں. میرے کوکنگ شو کے تھرو آپ کو بے شمار آئیڈیاز ملتے ہیں, اور ہر دن کچھ نیا, کوئی دن ایسا نہیں ہے جب آپ نیا نہ سیکھتے ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہیں الحمدللہ. اور بس بھائیوں نے کر دیا اعلان کہ آ گیا ہے چھٹی دا ٹائم, آپ سے ہونے والی ملاقات, نہیں جی گننے لگے چاند, آپ سبھی گنیں گے. آپ سے ہونے والی ملاقات اگلے پروگرام میں بہت ہی اعلیٰ ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز. اللہ حافظ.